Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Shri Nitai Chandra Nitai, Gaura Chandra Nitai,
Gaurachandra Shri Nitai, Jaya Nitai, Gaurachandra Nitai, Gaurachandra Nitai, Gaurachandra Shri Nitai, Jaya Nitai, Gaurachandra Nitai, Gaurachandra Nitai, Gaurachandra Shri Nitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Gaura Premanande. Haribo. Jų malonė Radhika Nagara prabhu ki jai. It doesn't require anything. You can press on it. If it's not working, maybe until it can work, it's a PowerPoint file. If not, then you can send to me this PowerPoint. You can send it to WhatsApp. I don't have your WhatsApp actually. Shall I send it to Facebook? Oh, we spoke on Messenger. My WhatsApp, I'll give you.
Or is Facebook? I can send a messenger. Or you want WhatsApp? Messenger no available. No available. Okay. So WhatsApp, I'll give you my contact. Tell me your phone. I'm ready to. You give me your number. I can put it. Okay. +3 70. What else? 8628. 8628. 8 is the not required. First thing. 251 08. It's not showing a WhatsApp anyway. Let's see. Okay, got you. Is that you? Yeah. Okay. So Mayapur. Hey, Machuta came. Okay, we're ready to go. Nebent jūs galite ją paimti lėktuvu. Nes mano idėja pasakyti. Shall we start? Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavalava Girivaradari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana.
Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Nitai Gaura Chandra ki, Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the lotus feet of Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Thank you. Om Akyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Shaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oh, Hare Krishna. So welcome to the Sunday program. So today we're going to speak about the Sixastakam prayers. Šiandien kalbėsim apie Šikšaštakos maldas. These Sixastakam prayers are very important. Is the only 8
written instructions given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tai iš tikrųjų jos yra labai ypatingos, kadangi tai yra vieninteliai užrašyti Viešpaties Čaitanijos tiesioginiai pamokymai. They are given in the last chapter of the Sri Chaitanya Charitamrita. Ir juos yra išdėstos paskutinėme Čaitanio Čaritamritos skyriuje. And it gives the essence of all the Vedic philosophy. Ir čia glūdi visa vedų filosofijos esmė. It's only 8 prayers. Tai tik 8 maldos. And it's very interesting that Lord Chaitanya Mahaprabhu only gave these 8, despite the fact that he instructed extensively his disciples. Labai įdomu, kad Viešpats Čaitanija, nors iš tikrųjų labai daug visokių pamokymų išsakė savo mokiniams. He only composed these 8 verses. Bet sudėjo tik tai tuos 8 posmus. And they come in the form of a glorification of the holy name of Krishna. Ir šiuose posmuose yra šlovinamas Krišnos šventas vardas. And also a prayer, a call for help for Krishna's mercy. Ir taip pat malda, prašymas Krišnos pagalbos, Krišnos malonės. So Chaitanya, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has given the blessing at the end of these Sasakam prayers in the Chaitanya Charitamrita. Ir Krishnadas Kaviraj Goswami išsakė pabaigoje, tokį palaiminimą. The one who recites his prayers will attain the mercy of Krishna. Kad tas, kuris deklamuos šitas maldas, jis gaus Viešpaties Krišnos malonę. So in many temples, I don't know if you do that here, but in many temples, the 6 Sasakam prayers are recited daily. Ir nežinau, kaip Mondays. čia pas mus šventykloje, tai pirmadieniais mes deklamuojam šitas maldas, skaitom, o kitose šventyklose yra kiekvieną dieną tai daroma. And initially, like Jagadishvara Prabhu, he asked me to speak on the holy name. So the 6 Sasakam prayers, it gives us the complete science of chanting Hare Krishna. Ir Jagadishvara Prabhu paprašė kalbėti apie šventą vardą, tai šitose 8 maldose yra išdėstas visas mokslas apie šventą vardą. And the acharyas have explained how the prayers show us also a progression of the different stages of bhakti. Ir acharyos taip pat sako, kad šitos maldos išdėsto įvairias pakopas, bhakti pakopas. Like the 5, if one is able to imbibe and to practice the 5 first slokas in this 6 Sastakam, one will attain steadiness in devotional service. Ir jeigu žmogus galės praktikuoti tai, apie ką kalbama pirmose 5 posmuose, jis pasieks tokį stabilumą savo atsidavimo tarnystėje. And as we know in devotional service, like Rupa Goswami, he has explained the different stages of devotional service, beginning with Shraddha. Ir kaip žinom, Rupa Goswamis yra aprašęs skirtingas atsidavimo tarnystės pakopas, kurios prasideda nuo Shraddhos. So the first verse of the 6 Sastakam, it helps us to develop this faith in the chanting of the holy name of Krishna. Taigi pirmasis posmas ir padeda išsiugdyti tą tikėjimą švento Viešpaties vardo kartojimu. And how do we develop faith in the holy name? Ir kaip mes išsiugdom tą tikėjimą šventų vardu? Maybe since it's a group of us, maybe we can make a little interactive, so you're all tuning. So how do we develop faith in the holy name? Tai kaip mes išsiugdom šitą tikėjimą šventų vardų, kadangi mūsų čia yra visa grupė, tai galėtume padaryti tokį interaktyvų užsiėmimą, kad visi įsitrauktų. Tai kaip mes išsiugdom tą tikėjimą šventų vardų?
Iš kur mes jį gaunam? Chanting Hare Krishna is the most important activity in the life of a devotee. Taigi bhakto gyvenime Hare Krishna kartojimas yra svarbiausias dalykas. Of all the angas of bhakti, this is the most powerful because it's the one that helps us to realize our relationship with Krishna the fastest. Iš visų atsidavimo tarnystės angų tai yra pati svarbiausia, nes jį leidžia užmegzti tą ryšį su Krishna. Is the Ir tai Yuga yra greičiausia. is the Yuga Dharma, and we take a vow to chant the holy names Ir every day. Tai yra Yuga Dharma, mes duodam tokį įžadą kiekvieną dieną kartoti šventą vardą. And there are innumerable benedictions from chanting the holy names. Ir tai atneša mums nesuskaičiuojamus palaiminimus. But I find that often what happens is that we may become a little casual about chanting, or it becomes we become indifferent to the chanting. Bet Speaking personally. pastebėjau čia asmeniškai iš savo apie save kalbu, kad žodžiu tai, kad mes linkę truputį kartais būti aplaidus ar tokie abejingi tam kartojimui. I've been chanting for so long, and I'm still struggling with material desires. Anarthas don't go away. When is the prema gonna come? No. Aš ir taip galiu pradėti galvoti, aš čia vis kartoju daug metų, ir tai kur ta prema, čia vis dar tos anarthos ir materialūs troškimai čia. So we start to take a little indifferent, or we lose enthusiasm. Kitaip sakant, mes truputį prarandame entuziazmą ir tampam tokie abejingi. So my question to you is, what do you do to keep that enthusiasm? Dabar jums klausimas, ką jūs darote, kad tą entuziazmą, žodžiu, tą įkvėpimą gautumėte, iš kur jūs jį pasisemėt? Hearing Srimad Bhagavatam. Yes. Iš Srimad Bhagavatam skaitant. Yeah, Srimad Bhagavatam begins with, from the beginning to end, the Bhagavatam is promoting the chanting of the holy names of the Lord. Taip, Bhagavatam nuo pradžio iki pat pabaigos nuolat nurodo tą didybę, žodžiu, rekomenduoja, skatina kartoti šventą vardą. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam. One of the acharyas have explained, commenting on this verse, on the 3rd chapter of the 1st canto. Vienas iš acharijų komentavo šitą posmą. Where is the verse? In the 3rd chapter. Trečiame skyriuje, in the 1st canto. Yeah. Pirmos giesmės trečiame skyriuje. That this is the Purana of the holy name. Kad tai yra švento vardo Purana. Apannan samsitin goram jannama vivasogrinam tam namas. That, living beings who are entangled in the complicated meshes of repeated birth and death can be freed immediately, even by unconsciously chanting the holy names of the Lord. Kad gyvos būtybės gali išsikapanoti iš to gimimo ir mirčių rato, gali paprasčiausiai netgi kartodama šventą vardą, netgi jeigu net nesuvokia iš vis, ką daro. Right in the heart of the Bhagavatam, which is the middle 6th canto, we have the pastime which is centered exclusively on the chanting of the holy name. Ir širdyje Šrimad Bhagavatam centre, tai yra 6 giesmė, mes randam istoriją būtent susijusią su švento vardo kartojimu. What's that pastime? Ajamil? Ajamil, yeah. Koks tai žaidimas, Ajamilas. And then it ends with the instruction about the importance of the congregational chanting of the holy names of the Lord. Ir ta istorija taip pat baigėsi aprašymo to sutartinio tokio bendruomenė, bendro kartojimo, švento vardo kartojimo. So what else? How else we get faith in the chanting? Tai iš kur mes gaunam tą tikėjimą kartojimo? Keeping association with devotees, yeah. Palaikydami ryšius su bhaktais. And what do we do with devotees? O ką veikiam su bhaktais? To get that faith. Kad tą įkvėpimą ir tikėjimą. Valgom prasadą, aišku. Sometimes we fighting with devotees. We're fighting with them. So then we have to come, Hare Krishna, Krishna. I'm so disturbed. Tada paskui už susinervavę kartojam Hare Krishna. You can't. Then we ask mercy. You can live without them. You cannot live without them.
the Negalit nei devotees, su jais gyventi, nei be jų. So, one way that we can develop faith and conviction in the power of the holy name is by getting sambandha gyan, is getting knowledge about the holy name. Ir vienas iš būdų, žodžiu, pagilinti tą švento vardo kartojimą, tai yra žinios sambandha gyana, kada mes suvokiam, ką tai reiškia. We read, we hear about the glories of chanting Hare Krishna. Mes skaitom ir klausomės apie tai, kokia šlovė lydi Hare Krishna kartojimą. And in this way, Shiksastakam is a very, I will say, essential, powerful practice for a devotee who is trying to attain the mercy of the holy name. Ir Šikšaštakam aprašyta būtent ta esminė veikla, kaip mes galime pasiekti, žodžiu, kaip mes galim išsiugdyti tą, žodžiu, suvokimą apie švento vardo kartojimą. I don't think we can emphasize enough the importance of these verses in the life of a devotee. Ir neįmanoma pervertinti tos svarbos šitų žinių bhakto gyvenime. So today we'll try to explore or give an overview of these verses. Šiandien mes apžvelgsim šitos posmus. And I encourage everyone, if you don't do it, to recite these verses every day. Ir noriu jūs paskatinti, jeigu dar to nedarote, kad kiekvieną dieną padeklamuoti šitos posmus. It's a very good practice to recite these verses before we chant the holy name. Ir labai yra gerai prieš pradedant kartuoti savo džapos ratus, padeklamuoti šitos posmus. And of course, if you recite these verses daily, then what will happen? Ir žinoma, kas nutiks, jeigu mes kasdien juos skaitysim, kartosim. You will memorize them. Išmoksim mintinai. Simple, very easy. Just repeating them every day. Labai paprasta, iš tikrųjų ir lengva taip išmokti. So we can recite all the verses now. Just we're going to go through the Sanskrit Dabar tiesiog together and let's see how long it takes. Paskaitysim tos posmus sanskritą kartu ir pažiūrėsim, kiek laiko užims. Čia kažkaip labai. So I'll begin. You can follow me once you get the melody, okay? Ir tiesiog aš kartosiu, jūs seksiu tą melodiją. It's very strange letters. Oh, it didn't, because I sent you with the right fonts. Okay, well, we'll try. Cheto darpana marjanam pavamahadavagni nirvapanam Shreya kairava chandrika vitaranam vidyavadu jivanam anandam buddhi vardhanam pratipadam purnamrita swadanam sarvatmasnapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahuda Niya Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamidas Smarane Nakala Etadrishi Tava Kripa Bhagavam Mamapi Durdaiva Midrisamiha Janina Nuragaha Trinadapi Sunichena Tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari nadananna jananna sundarim kavitam va jagadisha kamaye mamayam maniyam manishvare pavatad bhakti rahaitu ki tvaji aji nanda tanuja kinkaram Patitam mam vishameva vambudo Kripaya tava pada pankaya Sitadhuli sadrisam vichintaya Nayanan galadasru daraya Vadanang gadgadaru jaragira Pulakar nichitam vapukada Tavanama grahane vavishyati Yugayatanya meshena Shakshusha pravrisaitam
Sunyayitan jagat sarvam Govinda virahena me Ashlishyava padaratam pinastumam Adarshana marmahatang karotu va Yata tata va vidadatu lampato Mat prananatastu saevana paraha. So that was 3 minutes. Can you spare 3 minutes a day? Tai va, 3 minutės tik tai. Ar galim skirti 3 minutės kasdien? And the blessings are like unlimited. No? O palaiminimai neriboti. So we can read the first verse actually. Is it echo? Galim paskaityti pirmą posmą. Okay. So the first verse, as I mentioned, there are 8 verses and they are all expressing the acharyas have explained these verses in different ways. Ar kaip jau minėjau, visi posmai rašo skirtingas pakopas ir kurias acharyos įvardina įvairiai. So one way is in terms of sambandha, avideya, prayoyana. Vienas būdas yra suprasti taip kaip sambandha, avideya ir prayojana. So sambandha means, are you familiar with these terms? I guess you are. Ar jums pažįstami šitie Sambandha, avideya, terminai? prayoyana. Yeah. So sambandha means a knowledge of the relationship. In this case, knowledge of the relationship we have with Krishna. Sambandha tai yra žinios apie santykius, apie ryšį. Šiuo atveju tai yra ryšys sielos su Krishna. Knowledge of the relationship we have with the holy name. Ir žinios apie mūsų santykius, ryšius su šventu vardu. Okay, so the first first 5 verses, they're all to do with sambandha. Ir iš tikrųjų pirmieji 5 posmai yra susijęs su sambandha. And it's interesting that it begins explaining, Lord Chaitanya is addressing the holy name. Taigi prasideda nuo to, kad viešpas Chaitanya kreipiasi į šventą vardą. And the prayers end with Lord Chaitanya addressing Krishna directly. O pabaigoje viešpas Chaitanya kreipiasi tiesiogiai į Krishną. So we know that the name of Krishna and Krishna are non-different. Mes žinom, kad viešpaties Krishnos vardas ir jis pats nesiskiria. But at the same time, there are different levels of, it's not necessarily that Krishna is going to manifest through the syllables Krishna. Bet to pačiu ir nėra, kaip sakyt, negalim būti garantuoti, kad Krishna asmeniškai apsireikštuose skiemenyse Krishna. That comes by realization, that comes by grace. Ir tai ateina dėl mūsų suvokimo ir taip pat dėl malonės. And that's the goal of our chanting, that when we chant the holy name, Krishna manifests through the holy name, and our affection and love for Krishna is fully manifested. Tai tikslas kartojimo yra tai, kad Krishna apsireikštų mūsų tame kartojime ir pilnai atsiskleistų tą meilę. So this, and then we have the avideya, or the practice. Po to eina abideja arba praktika. And all the verses in the Sixastakam, they are prayers, they are, in one sense, they are avideya. They help us to achieve the goal of realizing Krishna. Ir galima sakyti, kad visi posmai tai ir yra abideja, nes mes juos deklamuodami atgaivinam santykius su Krishna. And then we have the ultimate goal, which is in Sanskrit called prayojana. Ir po to seka galutinis tikslas, aukščiausias tikslas, kuris sanskritu vadinamas prayojana. I like the translation sometimes that the devotees, the acharyas have given of prayojana as the ultimate necessity. Ir kartais acharyos verčia taip kaip aukščiausia būtinybė. So what is the prayojana? What is the ultimate necessity of the living entity? Tai kas ta gyvosios būtybės aukščiausias poreikis, aukščiausia būtinybė? Pakeliam ranką, kas žino. Yeah, Matei. This one. What is the ultimate necessity? Radha Krishna.
Okay? Prema. Lord Chaitanya explains in the Chaitanya Charitamrita, Sambandha means knowledge of Krishna, knowledge of the relationship with Radha Krishna. And then we have Abhideya. Abhideya is the process. Obvious, what is the process? Not only chanting? Devotional service. And then we have the ultimate goal, which is? Prema. Taigi viešpačitanė aiškina visą tą mokslą, kad viskas prasideda nuo sambandos, tai yra suvokimo savo padėties ir savo ryšių su Krišna, po to seka abidėja. Ir tai yra praktika, o kokia yra praktika, čia visi, kurie jau suprato, paaiškino, kad tai yra švento vardo kartojimas ir atsidavimo tarnystė. Ir galų gale yra prajodžana, aukščiausias pasiekiamas tikslas, tai yra meilė Dievui, prema. So the effect of the success of a devotional practice is measured by the degree that we are developing our affection for the Lord. Taigi mūsų sėkmė, praktikuojant atsidavimo tarnystę, yra tai, kiek mes meilės viešpačiui išsiugdėm. So the first verse, and maybe you can read the translation. Pirmo posmo vertimą paskaitysim. Shall I read? Yeah. Šlovė Šri Krišnos sankirtanai, kuri nuvalo dulkės per ilgus metus susikaupusią širdyje ir užgesina sąlygotojo gyvenimo gaisrą, sustabdo besikartojančius gimimą ir mirtį. Sankirtanos judėjimas didžiausias palaiminimas visai žmonijai, nes jis skleidžia malonių mėnulio spindulius. Jis gyva transcendentinio pažinimo esmė, maitinanti transcendentinį palaimos vandenyną ir leidžianti mums mėgautis visada taip trokštamo nektaro skoniu. So Bhaktivinoda Thakur, the last slide. Bhaktivinoda Thakur in his Bhajana Rahasya, he has explained like 7 effects of the chanting of the holy names. Ir Bhaktivinoda Thakura savo kūrinėje, the name again? Bhajana Rahasya. Bhajana Rahasya. Ir tenais prašo kaip sakyt, vaisius švento vardo kartojimo. And Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he also commented extensively on this and explained these 7 benefits of the chanting. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharajas taip pat aprašo apie tas 7 pasiekmes švento vardo kartojimo. So the prayer begins Cheto Darpana Marjanam. Malda prasideda žodžiais Cheto Darpana Marjanam. So what is the first effect of the chanting of the holy name is that it cleanses the mind. Yeah? Taigi pirmasis poveikis švento vardo kartojimo yra tas, kad jisai apvalo protą. It cleanses the consciousness. Cheto Darpana Marjanam. Apvalo mūsų sąmonę. And at the moment, because of our contact with material nature, for countless of births, our consciousness has become covered. Ir dėl kontakto su materialia energija mūsų sąmonė yra tokia užtemdyta, padengta. And because our consciousness is covered, we are not able to perceive ourselves clearly. We're not able to perceive Krishna either. Ir dėl to, kad mūsų sąmonė tokia aptemusi ir padengta, mes negalim aiškiai suvokti nei savęs, nei savo padėties, nei Krishnos. We're not able to see who we really are. It's like when you, and the analogy given is like a mirror. When a mirror is covered by dust, when you look yourself in the mirror, you don't see yourself properly. Ir pavyzdys yra duodamas kaip apdulkėjęs veidrodis. Jeigu mes jį pasižiūrime, savęs nepamatysim. So we cannot see ourselves because of the dust of lust, anger, greed, illusion, lamentation, envy. Ir mes negalim savęs matyti dėl to purvo, dėl tos nešvaros, o ta nešvara tai yra geidulingumas, pyktis, godumas, iliuzija, sielvartas. These are all covering our consciousness, and then we are getting a distorted reflection of ourselves. We are not able to see who we really are as the spirit, the pure spirit soul.
Ir mes žiūrime į tokį veidrodį ir matom kažkokį tai iškreiptą vaizdą ir negalim matyti savęs, kas esame iš tikrųjų, kaip tyra dvasinė siela. So that's the first cleansing of the consciousness. Taigi pirmoji pasiekmė - sąmonės apvalymas. Do you feel you need to be cleansed of consciousness? The mirror is dirty? Is the mirror dirty? Kaip jums atrodo, ar jūsų sąmonės veidrodis How dirty is it? It's not even that, it's broken, no? Suskilęs dar. So therefore this is an impetus now Todėl tai yra stimulas mums. to chant Hare Krishna. Tai yra stimulas kartoti šventą vardą. You know, I'm so lost, so covered. Aš toks esu pasimetęs, toks visiškai So the aptemusiam. second, these are compared like flames, these effects of the chanting. So Baba Mahadavagni. Ir antroji pasiekmė čia yra Bhava Mahadavagni. Ir šventą vardą kalbama apie liepsnas. Material existence is compared to a forest fire. Ir materiali egzistencija prilyginama gaisrų miške. We are suffering due to the influence of the three modes of material nature. Maya is hitting us with the trident, her trident. Ir žodžiu, mes čia kenčiam nuo tų trijų materialios gamtos gūnų ir Maja mus baksnoja, bado savo to trišakio. Do you have any experience of this? Ar teko kam nors patirti kažką tokio? What are the threefold miseries? Kokios yra, kas tas trišakis, kokios What trejopos are the three types of miseries in material existence? Hands up. I just want. I know some of you will know. It's a very basic thing, but Žinau, kad jau just so you know what the three types of miseries are? ar kas nors žino, kokios trijų Do you know? rūšių kančios. Three clashes. By other people, Yeah. By nature, Yeah. and or mind. Yeah. Very good. Adhyatmika. Žodžiu, pradėjom nuo to, kad kiti Adibhautika mus kankina, gamta and kankina Adidavika, ir okay. taip pat mūsų protas ir kūnas. So no one can escape the miseries of material existence. I mean, this is a big revelation. I didn't know about this before coming in touch with Krishna consciousness, you know. I mean, I don't think I still know it to some degree, you know. It's a very important realization. Ir tai yra labai labai svarbu suprasti, kad niekas to negali išvengti. Ir iki ateimo Krišnos sąmonę aš kažkaip šito negalėjau suvokti. Material life means suffering. You can't avoid it. Ir materiali egzistencija tai reiškia kančia, kurios mes neišvengsim. We should not be disturbed about being, we shouldn't, being disturbed in the material world is normal. Tai yra normalu, kaip sakyt, būti tokiu sutrikusiu materialiam Oh, pasauliu. why is this happening to me? Oh, this happened, that happened. Kodėl It's man just the taip way material world is created. It's unavoidable. kodėl man taip nutiko ir kaip čia taip gali būti, o iš tikrųjų tai yra neišvengiama. And we have this false, materialist people have a false expectation to make everything like honky-dory, the saying, like perfect, nice. Ir materialistai turi tokią iliuzinę viltį, kad viską padarys labai gerai. You can't. O tai neįmanoma. It's not possible. Negali to padaryti. But the only way we can actually become free from these miseries of material existence is by the mercy of Krishna. Ir vienintelis būdas išsilaisvinti iš tų visų kančių tai yra Krišnos malonė. Krishna, just in the example of the forest fire, when you have a big forest fire, can you extinguish a forest fire? Jeigu papuolate gaisrą miške, ar galite jūs jį užgesinti? You don't get forest fires in Lithuania, I guess. Ar Do you? ne? Do you? Sometimes we have. In Ar teko papulti gaisrą, ar būna čia Lietuvoje tų gaisrų? Būna. where I come from is very common. O ten, iš kur aš esu kilęs, tai labai labai dažnai būna. Sometimes they go on for days, and it just devastates everything. No way to stop it. Ir tai viskas sunaikina ir nėra neįmanoma jo sustabdyti. So at that point you pray for rain, for a big storm, so that the fire will be extinguished. Ir tada vienintelis kelias yra melstis, kad būtų lietus ir audra didelė, kad užgesintų tą gaisrą. But what is the biggest forest fire Bet kur yra didžiausias miško gaisras? in the planet?
I can tell you visoje planetoje. what are the biggest forest fire. Kur yra tas didžiausias gaisras? In the mind. Thank you. And Well done. in the stomach also. In the sometimes. Sometimes. So the biggest forest fire is actually in our hearts. Taigi didžiausias miško gaisras tai siautėja mūsų širdį. Do you feel it? Ar jaučiat? Krishna. So when the only one who can cool down that fire is Krishna. Ir vienintelis ta galintis numalšinti tą gaisrą, užgesinti, tai yra Krishna. I don't want to sound like dogmatic or like, okay, but it is just a reality. And we are here today to some degree because we experience that, cessation of that fire by coming in touch with Krishna through His holy name or through the devotees. Ir turbūt nenoriu labai skambėti dogmatiškai, bet turbūt visi esame čia, kurie jau patyrėme, kad bendravimas su bhaktais, Krishnas, tas kontaktas su Krishna kažkiek nuramino tą gaisrą mūsų širdyje. And one is this comment, Nadia is saying that you can also put water. Put water in the fire. It's a Yeah. temporary solution. Tai va sakė, papa sakė, kad čia tik laikinai užgesinti. So, if we want, and when we experience that mercy of Krishna, Ir kai mes patiriam tą Krishnos malonę, we understand that we're always disturbed. We understand that without that mercy, we're always disturbed. ir mes suprantam, kad be šitos malonės mes niekada neturėsim ramybės. Make sense? Ar suprantam, priimtam. I remember the first time I visited Bhaktivedanta Manor, Prisimenu, kai pirmą kartą apsilankiau Bhaktivedanta Manore. I had many spiritual experiences. Buvo labai daug įvairių dvasinių patirčių. So, Krishna was giving a lot of mercy, and I'll just share one with you. Ir ten buvo visokios And malonės, vieną papasakos. I went to Prabhupada's rooms. Nuėjau Prabhupados kambarius. Have you been to the manor? Anyone has been to Bhaktivedanta Manor here? Ar kas nors buvo tenai? So I went to the Prabhupada's rooms, and I opened the door and I entered inside. Aš atvėriau duris, Prabhupados kambarius, įėjau į vidų. And my mind was just like, stopped. Ir mano protas taiga nurimo. There was no mind. Ir visiškai išsijungė, And I was neveikė like, protas. Wow, what is this, Ir aš galvoju, kas I was just čia like- atsitiko? It was incredible. Buvo neįtikėtina. And then, so then, okay, let's walk out. I would stay there for a little while. I said, let's walk out again and compare. Ir truputį aš pastovėjau ten ir galvoju, gerai, reikia išeiti ir palyginti. And I went out, and my mind started again, even though it's still a sacred place, the manor, but sacred, more sacred. Ir tiek, žodžiu, tik išėjau ir protas vėl įsijungė. And I went back in, Ir vėl įėjau atgal. and again, Ir vėl nurimo. And at that point, I thought, this is the place I want to be eternally, Prabhupada's lotus feet. Ir tada aš pagalvojau, kad Yeah. tai yra ta vieta, kur norėčiau amžinai būti, tai yra prie Prabhupados lotos. There is no other place safer in the three worlds than Prabhupada's lotus feet. Nėra visose trijose pasauliuose saugesnės vietos už Prabhupados lotos pėdas. So I'm sure we all have had some experience, multiple experiences like this, where we actually experience Krishna consciousness by the Lord's mercy. Ir esu tikras, kad visi turit kažkokių tokių patirčių, kur And that's the actual, pajutot Krishnos sąmonę viešpaties malonę. and that's the actual cessation of the sufferance of material existence. Ir tai yra tai, kad liaujasi mus kankinti tos materialios egzistencijos kančios. Freedom from the burning fire in the heart. Laisvė nuo tos vilinančios ugnies širdyje. So, Shreyo Karyava Chandrika Vitaranam. Trečias yra Švėja Kairava Chandrika Vitaranam. You can say that the translation to Lithuanian is that it expressed the rays of the benediction moon. Okay. Kad tai yra, kad skleidžia
malonės mėnulio spindulius. So Krishna is compared to the benediction moon. When the full moon, when the moon is full, is very beautiful and is very cooling. Ir Krishna lyginamas su tuo, čia vadinamas kaip malonės mėnuliu, ir kada mėnulis pilnatis yra labai gražus ir labai toks raminantis, vėsinantis. And there is this lilies, this white lotus that blossoms at night with the moonlight. Ir yra tokios baltos lelijos, kurios žydi būtent naktį mėnulio šviesoje. So we are that lotus, our hearts. The soul is that lotus, and when that lotus comes in touch with the sun rays of the holy name, we blossom. Ir galima sakyti, kad mūsų širdis, vat, kaip tos lelijos, ir kada jos gauna to Krišnos mėnulio spindulius, jos pražysta. So by coming in touch with the sun rays of Krishna's holy names, moon rays. Ir kada mus paliečia tie švento vardo kartojimo mėnulio spinduliai. Anyway, Krishna is compared to the sun also, so the same applies. Ir su saulė taip palyginamas Krishna ar saulė. Then actually we become, our Krishna consciousness is awakened. Ir tada pabunda mūsų Krishna sąmonė. And then when our Krishna consciousness is awakened, then the next benediction is Vidya Vadu Jivanam. Ir kada pabunda mūsų Krishna sąmonė, tada kitas palaiminimas yra Vidya Vadu Jivanam. So this Sankirtan is the wife of all transcendental knowledge. Is the life of all transcendental knowledge. Vadu means wife. Life? Vadu means wife. Wife. Yeah. Oh. Tai Sankirtana čia yra vadinama kaip viso dvasinio žinojimo. Sorry. It is the wife, like husband Yeah, and the wife. Yeah, husband and wife. Tai yra dvasinio žinojimo žmona. So it says Vidya Vadu. So it's the wife of knowledge. Okay. Tai yra žinojimo žmona, Sankirtana. So actually this when we, by chanting the holy name, actually bhakti appears. Bhakti is like the bride of Krishna. Taigi, Krishna's bride. Bhakti yra kaip Krishnos nuotaka. It is Swarup Shakti. And when by chanting the holy name, all knowledge is revealed. Taigi, kada mes kartojam šventą vardą, apsireiškia visos žinios. And the sons of Bhakti are Jnana and Vairagya, right? O Bhakti sūnus yra Jnana ir Vairagya. So by chanting the holy name of the Lord, one gains all transcendental knowledge about our eternal constitutional position, about who we really are. That's the topmost knowledge. Taigi, kai kartojam šventus vardus, mes gaunam aukščiausias žinias apie tai, kas mes iš tikrųjų esam. So all knowledge we require to understand who we are and our relationship with Krishna comes through the chanting of the holy name of Krishna. Taigi visos šitos žinios apie mus pačius ir apie mūsų santykius su Krishna, jos ateina pas mus, kai mes kartojam šventą viešpaties vardą. The knowledge that is given by the holy name is a revelation. It's knowledge that touches the soul. Vidya Vadu Jivanam. Ir šitos žinios apie sielą, apie ryšius su Krishna, jos yra apreiškiamos, jos taip paliečia mūsų sielą. And when we gain that knowledge, we understand. Kai gaunam šitas žinias, mes tada suvokiam. We understand the nature of the soul, and we understand the nature of Krishna and our relationship with him. And naturally we want to surrender to him. Ir mes suvokiam save, Krishna ir mūsų ryšius ir natūraliai norime tiesiog, jam atsiduoti. So then when we do surrender to him, then is actually this is not being edited. Anyway, never mind. Anandam Buddhivardhanam. Then when we surrender to Krishna,
then what happens is opens the ocean of bliss. Krishna is like an ocean of nectar. Ir kai mes atsiduodam Krišnai, mes atsidūrėm tokiam palaimos vandenyne, nes Krišna yra palaimos vandenynas, jis atsiveria mums. In other words, the happiness that we can experience through the practice of Krishna consciousness is unlimited. Kitaip sakant, ta laimė, kurią teikia Krišna sąmonė, ji yra beribė. And whilst in contrast with the happiness that we derive from material sense gratification is limited. O priešingai, tai tie visi malonumai, kuriuos gaunam iš čia šitam materialiam pasaulyje, yra labai riboti. So as the ocean of nectar is open, then we experience that nectar at every step. Pratipadam purnamrita svadanam. Ir kada mums atsiveria tas transcendentinės palaimos vandenynas, mes jį patiriam tai kiekvieną žingsnį. And sarvatmasnaparang. And that nectar actually it gives a satisfaction to the soul which purifies the soul. Ir tas nektaras paveikęs apvalo, išgrynina sielą. In the material world, when we enjoy something, it pollutes us, it contaminates us. Ir kada materialiam pasaulyje mes kažko mėgojamės, tai mūsų užteršia. But the nectar that is described here is that nectar that purifies us. Is the nectar which always anxious for, like O the čia translation nektaras, gives. apie kurį kalbama, jisai mūsų apvalo ir jo iš tikrųjų mes trokštam. So these are the benedictions, the blessings. Actually, the numbers are correct. There is 5 is Anandam Buddhivardhanam, then 6 Pratipadam Purnamritasvadanam, 7 Sarvatmasnapanam. Čia truputėlį sumaišyta šitie visi palaiminimai. Skaičiai turėtų būti 5 yra Anandam Buddhivardhanam ir 6 Pratipadam Purnamritasvadanam, 7 Yeah, the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, it brings all victory. O viešpaties Čaitanijos Sankirtanos judėjimas atneša visokeriopą pergalę. Is a means of conquering over all the obstacles of material existence. Ir tai yra būdas, kuriuo mes galime nugalėti visas materialios egzistencijos kliūtis. So, do we feel inspired to take shelter of the holy name after hearing this description? Ar įkvėpia mus šitų visų aprašymų klausimas? Every day? Kiekvieną dieną. Ar tai įkvėpia mus? But then what's the next verse? O koksgi kitas posmas? Now Lord Chaitanya is, he's described. Okay, read the translation, please. Vertimas antro posmero. Manasis viešpatie, vien tavo šventas vardas gali suteikti gyvoms būtybėms visas malonės. Todėl tu vadiniesi šimtais ir milijonais vardų, tarp jų Krišna ir Govinda. Į tuos vardus tu sukaupėjai visas savo transcendentinės energijas. Jiems giedoti nėra griežtų ir sunkiai vykdomų taisyklių. O viešpatie, iš savo gailestingumo tu suteikėjai mums galimybę lengvai tave pasiekti, kartojant tavo šventuosius vardus, bet o vargė manęs jie nežavė. But even though you have invested all your transcendental potencies in the holy name of Krishna, Nors tu įdėjai visas savo transcendentinės energijas į šventą vardą. This holy name can render all benedictions. Ir šventas vardas gali suteikti visus palaiminimus. Bhaktivinoda Thakur is making a distinction there also that all potencies of Krishna are invested in one name, in the name of Krishna. Ir Bhaktivinoda Thakuras pažymi, kad visos Krišnos energijos yra jo vardė Krišna. Or in the names of Krishna that refer to him directly. Ar kitose varduose, kurie tiesiogiai apibūdina Krišną. Like we were hearing Yashodanandana, Pavyzdžiui, Yashodanandana. Devakinandana. But then you have also the names for God, like the Almighty Lord or the Great, Bet yra the ir kiti Creator. vardai, kurie apie didybę viešpaties kalba. But even though you have invested all your transcendental potencies and there is so much nectar to be drunk from the holy name, I have no attraction for chanting. Ir nors tu čia tiek ten, žodžiu, suteikiai visas energijas šventam vardui
ir tiek palaiminimų, o aš vis dėlto kažkodėl manęs visai netraukė jas kartu. You have made yourself available through the chanting, and I'm still, look at me, I'm not interested. Ir tu pats esi prieinamas tiesiog kartuojant tavo vardą, o pažvelk mane, man tai neįdomu. So Lord Chaitanya is obviously interested, but he's putting, he's giving us, he's showing us how to pray, how to approach the holy name. Aišku, pas Viešpats Čaitanija tikrai negalvoja, kad jo nedomina švento vardo kartojimas, bet jis kalba kaip ir mūsų vardu. And he's explained that we should chant, what is the Prabhupada's instruction on chanting? Ir kaip Prabhupada nurodė, kaip reikia kartoti. How did he tell us to chant? Kaip jis nurodė mums kartoti. Say again? Last mantra Taip, means tai būtų in life, you mean? Paskutinė mantra, kurią sakom šį gyvenimą. Like a child. Like I'm going to die any moment, is that what you refer? Yeah, okay. That's good. Like a child crying for mother. Thank you. I mean, that's the one. Like a Yeah. child crying for the mother. Like Nadia crying for mother. Yeah, but even, like I have experience now that when you hear a baby crying, there are different levels of crying, right? Tai buvo teisingai pažymėti, kad tai yra tarsi vaikas šaukėsi mamos. Ir Prabhu sako, kad dabar jau turiu patirties ir galiu pasakyti, kad kada vaikas verkia, tai yra skirtingi lygiai jo verkimo. And the mother or the father understands when the baby is naturally needing help. Ir tėvas ir motina supranta iš jo verkimo, kada jam iš tikrųjų reikia jau bėgti jam. Some cries like, Kartais taip zyzia, tai But some cries like, please, really like desperate, right? O kartais šaukia taip, shall I repeat? Ajinanda tanuja kinkarang. Ajinanda. That Lord Chaitanya has given us the example. Ajinanda tanuja kinkarang. Oh my Lord, I've fallen into this ocean of birth and death. Please, pick me up. Taip, aš Viešpatie įkritau į šitą mirties gimimo vandenyną, prašau, išgelbėk mane. Look at me, I cannot control my mind, I cannot control my senses. Tu pažiūrėk, aš negaliu suvaldyti nei proto, nei juslio. I have no taste for you. Neturiu jokio skonio kartojimo. Weak faith. Neturiu So many troubles. silpnas tikėjimas, mano tiek sunkumo. Please. Prašau, Hare Krishna. Hare I need Krishna, your help. man reikia tavo pagalbos. And then when we, like Prabhupada explains in the Bhagavatam famous verse, Yammashvarya Shruta Shibir, he says that in the purport he explains that there is a different quality of the chanting. Ir Prabhupada vienam komentare nurodytam posmui Bhagavatam sako, kad yra, please repeat what he's saying in the comment? Sorry? What he's saying in the comment? In the purport, Prabhupada explains that the Hare Krishna mantra is I'm just paraphrasing, but basically that there is a difference of quality, Taip, kad or how the Lord manifests according to the quality of the chanter. Tai kad Viešpas apsireiškia priklausomai nuo kokybės to kartojimo. According to the eagerness of the chanter, the sincerity of the chanter. Nuo to kartojančiojo nuoširdumo ir troškimo. Because, Queen Kunti, she's saying that only those who are materially exhausted can call you out with a sincere feeling. Ir karalienė Kunti savo maldose sako, tik tie, kurie materialiai yra išsekinti, žodžiu, pavargę, jie gali su tikru nuoširdžiu jausmu šauktis tave. Those who are still interested in higher birth, education, beauty, wealth. Tie, kuriems rūpi dar materialus išsilavinimas, turtas. In other words, they are still aspiring for these things. They cannot call you with a sincere feeling. Kurie dar siekia va šitų visų dalykų, jie negali nuoširdžiai tave šauktis. And that goes in connection with what I was saying at the beginning, that just the understanding that material life means suffering. That's a deep realization. Because when you realize that, you will no longer aspire for Yama Shvarya Shutashripir. You will want to get out of here. You will want Krishna. Todėl, kaip pradžioje sakiau, kad tai yra labai svarbu suvokti tą materialios egzistencijos sunkumą,
Nes kol mes dar čia turim kažkokiu tai noru, mes neturėsim to nuoširdaus noro išeiti iš čia. But to the degree that we are still aspiring for these things, to the degree that we still think the material, well, not so bad. Ir kol mes dar tikimės kažko iš tų visų dalykų, mes galvom, gal čia ne taip ir Yeah, a blogai. little suffering here and there, but not so bad. Truputį I can ten still enjoy. Truputį pakentėti reikia, ką padarysi, bet aš dar So vis someone like kažkokių that, malonumų you galiu know, gauti. someone like that is gonna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Va Ram, tada Hare vat kartojimas. Hare kartos. Krishna, Krishna Krishna, you know. It's like, you know. But someone who is really like desperate, Bet tas, kuris iš tikrųjų nevilty, he's fully focused. He's fixed his mind in the chanting and he's doing everything possible to attract Krishna's mercy. ir kada žmogus neviltys daro viską, kad kažkaip tai gautų tą viešpaties malonę. And that's the price. Ir tai yra kaina, There is no other price. nėra kitos kainos. The price for getting Krishna's mercy is our intense eagerness. Vienintelė kaina už tai, kad gautume Krišnos malonę, yra mūsų karštas troškimas. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Krishna Bhakti Rasa Bhavita Nalabhyate Yadi Kutopi Labhyate Tatra Lolyam Apimolyam Ekalam Yamma Koti Sukitir Nalabhyate. He says that, you know, Krishna consciousness is the most valuable thing, and it cannot be attained even by you know, thousands of lives of pious activities. There is only one price. Kad Krišnos sąmonė yra pats vertingiausias dalykas ir neįmanoma jos pelnyti net daugybę dorybingų gyvenimo. Yra tik viena kaina. It can be attained only by one price. Galima ją pelnyti tik viena. What is that price in Sanskrit? A beautiful. We have a devotee from Lithuania living in Mayapur with that name. Beautiful name. Lauliam. Tai yra, va, ta kaina yra lauliam. Lauliam. Intense eagerness. Labai karštas troškimas. He said, if one can purchase that, one must, anywhere, one must get it. That lauliam, that eagerness. Ir jeigu jis tai, žodžiu, jis gali. That if one wants to attain Krishna consciousness, you should be ready to pay any price. Jeigu nori Krišnos sąmonės, turi būti pasirengęs sumokėti bet kokią kainą. Any price. Bet kiek. So, basically, the point that is being made here is that, well, Lord Chaitanya, he is lamenting Ir viešpačiai Tanė sielvartauja, because he understands the value of the holy name. nes jis suvokia, koks vertingas And of course, the theme is going to go on, as I mentioned later, Ajinanda Tanoyakenkaran. He's like, he's desperately calling for Krishna's mercy. Ir jisai taip, jausdamasis bejėgis, šaukėsi Krišnos malonės. So, we have to follow Prabhupada's instruction. Todėl mes turim sekti First instruction on chanting. pirmų nurodymų And what is that? apie kartojimą. We should chant like a genuine baby cry, the genuine cry of the baby for his mother. Taigi mūsų tas kartojimas švento vardo turi būti kaip vaiko klyksmo šaukiantis mamos. And when we call out for Krishna in this way, Krishna will not respond, Ir jeigu kol mes nešauksim Krišnos, taip Krišna neatsilieps. right? Because Krishna is a very insensitive person who doesn't really care about our call. Tai Translate. Krišna yra, ką jisai toksai, žodžiu, toks nejautrus ir jam visai nerūpi, kaip mes jo šaukiame. Is that correct? Ar teisinga? Just checking. Tiesiog. Huh? So if you call out for Krishna with your full heart, is he going to reciprocate? Jeigu iš viso širdies šauksties Krišnos, ar jisai atsilieps? Yes or not? Yeah. If you call out for Krishna sincerely, Jeigu labai nuoširdžiai šauksties Krišnos, will he respond? ar jis atsilieps? Particularly if you spend your whole life calling out for him every day, O jeigu ypač visą gyvenimą šauksties jo kasdieną. you know. I remember Purnachandra Maharaj talking about this topic, and he was saying that, you know, like we have to become like a beggar, you know, Ir Purnachandra Maharajas sakė, kad mes turim būti kaip elgetos. like a beggar. And the quality of a beggar is that he is very determined
you know, Ir Elgetos, jeigu jie labai ryžtingai nusiteikia, and he's humble, which is the next verse. ar nuolankus kaip kitame posme. But he was saying, you know, like a beggar comes to you, he said, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Pavyzdžiui, pas jūs ateina Elgetas ir you know, sako, duok 5 eurus, duok 5 eurus. Will you give him? Will you Ar give him the duosit, 5 jeigu jisai euros? taip prašys. But if he comes to you with humility and Bet jeigu You jis know. labai nuolankiai pas jūs ateis. 5 euros, Prašau, 5 eurus. 5 euros, you know, it's different, isn't it? Tai yra, argi skirtumas yra, ar ne? So in the same way we're chanting, you know, we're chanting japa, and it's like, you know, mama, 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 Jeigu mama. mes taip kartojam antrą. It's like we're not really present, which is the most important technique for chanting, I think, is that we have to be there. We have to be fully present. Mes turim pilnai būti tame kartojame, nes va, jeigu mes taip belia kaip kartojam, tai reiškia mūsų ten net nėra. So we have to call out, we have to cry for Krishna's mercy. Taigi mes turim šauktis ir verkti Krišnos malonės. Next verse. I'm Tas posmas. going to move faster now. Dabar So then greičiau eisim. the third verse, famous verse, Trečias garsusis posmas. you can read the translation. Šventąjį Viešpaties vardą reikia kartoti persėmus nuolankumo dvasia ir laikyti save menkesniu už gatvėje trypiamą šiaudą. Reikia tapti kantresniam už medį, paminti savo puikybę ir visada būti pasirengusiam pagerbti savo artimą. Nuolankus mes nuolat kartosime šventąjį Viešpaties vardą. So this verse, Krishnadas Kaviraj Goswami, he says that actually we should wear this verse like a necklace around our neck. Krišnadas Kaviračia Gosvami sako, kad šitą posmą mes turim kaip vėrinį visą laiką nešiotis ant kaklo. And he gives us a technique so that we can chant the holy name constantly. Ir jis duoda mums techniką, kaip mes galim nepaliaujamai kartoti šventą vardą. So like you have, like the second verse, Chaitanya Mahaprabhu is lamenting, I have no attraction for the holy name. I have no taste. Taigi antrame posme Viešpačitanėje tarsi apgailestavo, sielvartavo, kad aš neturiu jokio skonio švento vardo kartojimui. So this verse gives us the technique, how do we get the taste? O šitas posmas duoda mums techniką, būdą, And kaip it's tą so kaip tą important. skonį įgyti. So there are 4 instructions there. Huh? Ir čia yra 4 nurodymai. Trinadapi sunichena, tarodapi sahishnuna, amanina manadina kirtaniya sadahari. So one should be tolerant, Pirmas, jis turi būti labai tolerantiškas, kantrus, like the tree. kaip medis. One should be humble, like the grass, Ir turi būti nuolankus kaip žolė. and which one should be able to be willing to offer all respects to everyone. Ir tada norėti rodyti pagarbą kiekvienam. And one should not be expecting any respect for himself. Ir taip pat nesitikėti jokios pagarbos savo. So this is a difficult, very difficult thing to do, isn't it? Ir tikrai nelengva tai padaryti, ar ne? Is it difficult? Trinada Pisunichina. Actually, it is difficult. Of course. Very difficult. Labai sunku iš tikrųjų. So, in the Bhagavad Gita, the first items of knowledge is also humility, pridelessness. Ir Amanidvam adambidvam. Bhagavad Gitoje taip pat nurodoma pirmasis žinojimo punktas, tai yra būtent šitas nuolankumas. And anyone remembers how Prabhupada describes the definition that he gives of humility in that purport? Ar kas nors prisimena, kaip tame komentare Prabhupada apibūdina nuolankumą? One should not be anxious for the satisfaction of being honored by others. Ir kad žmogus neturi laukti to malonumo, kuris gauna, kai jį kiti garbina. So sometimes we may have some good quality or some talent or some skill, Kartais mes turim kažkokį tai talentą, sugebėjimą. and we may want to be appreciated by that. Ir mes norim, kad mūsų už tai vertintų. So we kind of promote that.
Ir mes truputėlį reklamuojam tai. Or we may not even have a good quality, O gal net neturim gerų savybių. but we may even pretend that we have it Bet, pavyzdžiui, apsimetam, kad turim. and want to be honored by that also. Ir kad mūsų irgi už tai pagerbtų. So this is all a symptom of being anxious Tai to yra, receive honor from others. tai yra požymis, kad mes norim to garbinimo, pagerbimo iš kitų. Mm. So this is very essential in our practices of Krishna consciousness, Taigi mūsų Krišnos sąmonėje labai svarbu šitas nurodymas. because ultimately we are all Gopi, Vartu, Padakamalayur, Dasa, Dasa, Anudasa. We aspire to become the servant of the servant of the servant of the servant of the Gopis, who are the servants of Krishna. Nes juk mes stengiamės būti Krišnos tarnaičių, gopių, tarnais. And when Krishna is saying that this is the first item of knowledge, it means someone who is actually enlightened in Krishna consciousness, he is humble. Ir kad tai yra iš tikrųjų esmė viso žinojimo, nes tas, kuris turi žinias, jis yra nuolankus. You cannot be proud and Krishna conscious. Jūs negalite vienu metu būti išdidus ir tuo pat suvokti Krišną. So a devotee becomes humble also because he understands the greatness of Krishna and how insignificant I am in relationship with him. Bhaktas iš tikrųjų tampa nuolankus, jis supranta, koks didis Krišna ir koks jis pats, tas bhaktas yra nereikšmingas, mažytis. But sometimes I find, and I struggle with this for many years, is that we mix to being humble with being with having a low of self-esteem. Ir kartais aš irgi per daugelį metų praktikos matau, kad mes kartais maišom tokius dalykus, būti nuolankiu ir tuo pat ar turėti tokią menką savivertę. You understand? Ar Like low of suprantat? self-esteem means what? Ką Oh, reiškia, I'm not good for anything. ką reiškia ta žema savivertė? Aš niekam tikęs, I cannot do this. nieko negaliu, nei to He or padaryti. she's so much better than O va me. ten kažkas daug už mane geresnis. Me. Ir vėl aš. Is that humility? Ar čia nuolankumas? You understand? Ar suprantat? What is that? Translate us. Who is in the center? Kitaip I am so sakant, fallen. kas vis I dėlto am so- centre yra, aš Huh? visada, aš čia toks puolės, aš toks niekam nieko gero iš Who manęs. is in the center? Kas centre? Huh? Me. Me. Kas centre? Aš. Tai So when we are in that state, we're not being humble. We are actually being self-absorbed. Ir jeigu mes va tokiai būseno, tai mes iš tikrųjų nesam nuolankus, mes tiesiog pasinėrę, susitelkę į save. But when we are humble, we are not so much thinking about ourselves, and we are ready to actually do whatever we can in the capacity that we can. O kada mes esam nuolankus, mes iš tikrųjų mažai apie save galvojam ir stengiamės viską daryti tiek, kiek mums, kiek turim galimybių. So humility becomes a springboard for service. Tai mūsų nuolankumas tampa tarsi tramplynų į tarnystę. Make sense? Ar aišku čia? Okay. Anyway, so much can be said about this verse and all the remaining verses. Iš tikrųjų, But I just like to focus on one more point in regards to tolerance, and I will finish with that because time is running out. kadangi laiko trūkumas, tai labai daug galima būtų pasakyti. Well, apie we'll šitą finish with that in posmą this verse. Ir likusius, bet paminėsim tik vieną dar apie tą pakantumą šitam posme. I don't know if we have enough time to do justice to this because it's a subtle point, Nes tai yra labai subtilus momentas. and I think some of you are already a little distracted anyway. Gal jau kažkas So if you can pay attention to this, it's quite a good point. pabandom sutelkti dėmesį tai, nes labai And it's svarbu in terms regards to tolerance. į kantrybę. So now I'm going to ask a question Dabar paklausiu jūsų. or a few questions. Arba kelis klausimus. Someone who is tolerant, okay? Someone who is tolerant, Kažkas yra tolerantiškas. does he think that he has to tolerate a lot?
Ar jis galvoja, kad jis turi labai daug visko iškęsti? Okay. Okay, he knows. Jis žino, kad ką jis turi pakęsti, ko But the neturi. question is, say for example, you have like a measuring thing, like a line, you know, and you have like 0 at the bottom, 0%, and then 100%. Pavyzdžiui, turėtume tolerance. tokią matuoklę. Top is reiškia, 100%. Nuo 0 iki 100%. And bottom is 0%, okay? Apačioje 0, So viršuje the 100. person who is 100% tolerant, Tas, kuris 100% kantrus. does he think that he has to tolerate a lot? Ar jisai galvoja, kad jam reikia daug ką pakęsti? We are not Yes or no? 100%, it's not easy to say. Huh? Who said, someone said there something? Yes or no? Ar taip ar ne? You can be wrong. Huh? If someone is very tolerant, okay, say for example, make it easier, if someone is very intolerant, O jeigu kažkas yra does he netolerantiškas, think that he has to tolerate a lot? ar jis galvoja, kad jam visko reikia tiek daug čia ištverti? Yes, right? So the point is, the more tolerant you become, the less you think that you have to tolerate. Esmė tame, kad kuo jūs kantresnis, tuo jums mažiau atrodo, kad jums tenka ištverti. It's like a muscle. Čia kaip muskulai. And I always thought, when I first Krishna consciousness, that Krishna consciousness gave or gives us the wealth of tolerance. Ir visada galvoju taip, kad Krishna sąmonė mums duoda tą pakantumo turtą. Because the devotee, Prabhupada writes in one famous purport in the Bhagavatam that the devotee, he is always in a renounced temperament. I don't know. Gal kas žino, kaip išversti. Renounced? Temperament. Okay. Kad bhaktas visada yra tokia atsižadėjimo nuotaikoje. Because he understands that the material situation cannot give him full satisfaction. Nes jisai suvokia, kad materiali egzistencija negali to pilno pasitenkinimo Which suteikti. again comes to the point is we mentioned before, material life is what it is. Kur vėl liečia tą, reiškia, anksčiau minėtą suvokimą, kad tiesiog materiali egzistencija yra tokia. So rather than trying to spend our lives trying to adjust it, Ir, ta prasme, eikvoti visą gyvenimą, kad kažkaip sutvarkyti tai. we focus on the higher endeavor of self-realization. Mes užuot tai darėmės, labiau susitelkėme į savivoką. So then, therefore, the person who is very tolerant, who is actually in Krishna consciousness, even though he has to tolerate a lot, he doesn't feel I have to tolerate anything. Actually, he's thinking that it's others who have to tolerate me. Ir tas, kuris yra aukščiausiam lygmenį to pakantumo, jis negalvoja, kad va čia tiek daug visko man čia So I'm reikia just pakęsti. saying, Jis- yeah. Jis vietoj to jis galvoja iš tikrųjų, kaip kiti dar mane pakenčia. So I'm saying this because these are all Lord Chaitanya, he's given a practical things. This is not like something really esoteric. It's very practical. Taigi Viešpačiai duoda labai tokius praktinius dalykus, nėra kažkokia ezoterika. So we can see to the degree that we are anxious to be honored by others. Tai mes, žodžiu, matome atitinkamai pagal tai, kiek mes trokštame būti kitų garbinami. Or we can see to the degree that we have developed tolerance. Arba matome pagal tai, kiek mes to pakantumo išsiugdėme. And what happens to one who tolerates a lot? The more one becomes tolerant, the least he thinks he has to tolerate. Ir kuo pakantesnis žmogus, tuo jam mažiau atrodo, kad jis turi va čia tiek daug visko kentėti. And the least basically, and as our ability to tolerate increases, Ir kai mūsų sugebėjimas būti tokio tolerantišku didėja, then our humility increases also. ir taip pat ir nuolankumas su to didėja. So therefore, these are all qualities that we can develop to cultivate, that we can cultivate to be able to chant the holy name
constantly. Tai visos šitos savybės reikia ugdyti, kad galėtume nepaliaujamai kartoti šventą vardą. And the more we tolerate, the more we have to tolerate. That's the way. The more we tolerate, the bigger the test. Ir kuo labiau daromės tolerantiški, tuo didesnius testus gauname. Bad news, sorry. Atsiprašau, dėja, taip. Yeah. Prabhupada, how much he had to tolerate. Pagalvokim, kiek Prabhupada turėjo pakęsti. But did he feel he had to tolerate anything? Bet ar jisai jautėsi taip, kad But what he, kad jam visą tai reik pakęsti? what he had to go through, it was, inconceivable. Iš tikrųjų nesuvokiama, kiek jis turėjo visko ištverti. So sometimes we see, and I see devotees who have been in Krishna consciousness for many years, and I see how they have tolerated so much, and they have come out beautiful. Ir mačiau bhaktų, kurie daug metų jau Krišnos sąmonė ir jiems tiek visko teko ištverti iš tikrųjų, bet jie tapo tokios nuostabios asmenybės. So whenever a devotee he sees a difficulty in his life, he is seeing Krishna's mercy. Bhaktas, kada mato tos sunkumus gyvenime, jis tai priema kaip Krišnos malonę. Krishna is helping me to become a pure and unalloyed devotee of the Lord. Krišna padeda man tapti tokiu tyru, nesutirštu bhaktu. And what I'm going through is the precise medicine, treatment that I need to advance in Krishna consciousness. Ir visą tai per ką einu, tai yra tiesiog pats geriausias, tinkamiausias vaistas, kurį turiu išgerti, kad... It's not by accident. Tai nėra atsitiktinai. It's unfair. Tai nėra kažkokia neteisybė man. It's just what it is. Tai yra tai, ko man reikia. And we need to learn to tolerate that. Ir mes turim išmokti visą tai And chant toleruoti ir kartuoti. Krishna's names Krišnos vardą with intense eagerness. su tokiu stipriu troškimu. Krishna, for so long I've forgotten you. Krišna, aš taip ilgai buvau tave pamiršęs. Please now accept me. Prašau, dabar priimk mane. Okay, so we'll move to the next few verses. We'll move very quickly. Dabar labai greit dar paliesim kitus posmus. You can read the translation, please. Fourth verse, yeah. O visa gali viešpatie, aš nesivaikau turto, nereikia man nei gražuolių moterų, nei būrių pasiekėjų. Te noriu vieno, nuo gimimo iki gimimo, be jokių išskaičiavimų, su atsidavimu tau tarnauti. So this verse explains one who has developed taste for chanting Hare Krishna, that he no longer aspires for anything in the material world. Taigi tas, kuris turi skonį švento vardo kartojimų, jam niekas jo nejaudina šitam pasauliu. And that's also at the test of our Krishna consciousness, to what degree, like I was explaining before, someone who has actually understood his relationship with Krishna and the value of Krishna consciousness, he no longer aspires for material things. Ir čia yra toks kaip ir testas, kiek aš išsigudžiau to skonio, kiek mane traukia tie visi materialūs dalykai. Okay, next verse. O Maharadžas Nandos sūnau, Krišna, esu amžinas tavo tarnas. Bet taip jau atsitiko, kad aš nupuoliau gimimo ir mirties vandenyną. Prašau ištraukti mane iš to vandenyno, tegu aš būsiu vienas iš atomų prie tavo lotoso pėdų. So Krishna, Lord Chaitanya, he is now, okay, we need to finish, eh? Yeah. Okay, I forgot Kartik now. Is so much to be said from these verses. So we're going to stop here then, verse 4, and then we'll keep... You can read verses 5, 6, 7, and 8 on your own, because we just ran out of time and it's too much to cover. Kadangi jau baigėsi laikas, tai jums teks patiems paskaityti likusius. But I just briefly, in a couple of minutes, I will just say something to complete the prayer. Bet dabar kad užbaigti, aš labai tiesiog kelias minutės trumpai apibūdinsiu likusias maldas posmus. So Lord Chaitanya is calling now, is praying to the Lord, please pick me up. And this is what we were discussing before about the eagerness. It's not just casual, it's like begging, please. Tai nėra kažkoks tai toksai apsiblausęs kartojimas, tai yra toks labai karšta malda, prašau, išgelbėk mane. Verse 6.
6 posmas. O viešpatie, kada mano akise suspindės meilės ašaros, kada jos nesenkančius rautų liesis giedant tavo šventąjį vardą? Ar sulauksiu tos dienos, kai tariant tavo vardą, instrukčioti mano balsas ir šiaušės plaukai? So in terms of sadhana, bhava and prema, now the previous verses were all in the platform of sadhana bhakti. Now here we're hearing about bhava bhakti. And the symptoms of bhava bhakti are being described here. Ir anksčiau minėti posmai daugiau buvo apie sadhaną bhakti, o čia yra jau bhava bhakti, ir kurios požymiai čia paminėti šitam posme. So bhava bhakti is the budding stage of prema, and when one chants the holy name, one immediately feels ecstatic symptoms. Tai kada yra tas bhavos lygmuo, tai kada žmogus bhaktas kartoja šventą vardą, iš karto apima ekstazijos požymiai. As the ones described in this verse. Kaip ir šitame posme Now, prašyti. Text 7, translation. 7 posmas. O Govinda, išsiskirimo su tavimi akimirka man lyg amžinybė. Iš mano akių upeliais srūva ašaros ir pasaulis rodosi tuščias, kai greta nėra tavęs. So now these verses 7 and 8, I mean there are different explanations, but explaining the stage of prema bhakti. Ir yra įvairių paaiškinimų, bet esmė tame, kad 7-8 posmas jau kalba apie prema bhakti. In this case is vipralamba prema, or love in separation. Ir šiuo atveju tai yra vipralamba prema, tai yra meilė išsiskirime. And verse 8 Ir is 8 posmas. translation. Aš neturiu kito viešpaties, išskyrus Krišną. Ir toks jis bus man visada, ar pasirodys ir šiurkščiai suspaus savo glėbį, ar sudraskys širdį nuo manęs nutolęs. Jis gali elgtis taip, kaip pats to nori, tai jo valia, bet nepaisant nieko, jis yra viešpas, kurį aš garbinu ir garbinsiu visada. So this verse is also describing the high stage of devotion, prema bhakti, and is describing the mood of Srimati Radharani. Ir čia yra kalbama apie aukščiausią prema bhakti pakopą, ir tai yra Šrimatės Radharanės nuotaika. Where she is addressing Krishna as a devotee. Nes jį kreipiasi į Krišną, tarsi jis būtų toks devotee. Like, Toks nenaudėlis, žodžiu, išdykėlis. And her love for Krishna is unconditional. Ir jos meilė Krišnai yra besąlygiška. So we see how the Sisastakam prayers is taking us through the journey of bhakti, through the different stages of bhakti. Ir matom, kaip Šikšaštokos posmai veda mus per bhakti keliu nuo tokios vienos pakopos iki aukščiausios. From Shraddha, Nuo šradas, nuo tikėjimo, faith in the holy name, tikėjimo šventų vardu, coming through sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nibriti, einant per visas šitas išvardintas pakopas. nishta, Ništa, ruchi, okay, ruchi, ashakti, bhava and prema. taip, visos paminėtos pakopas. And we come from just treating the holy name as a name to come into the stage of treating the name as Krishna. Ir pradedam nuo to, kad galvojam, kad Krišnos vardas tai jo vardas, ir prieinam iki to, kad mes matom, kad jaučiam, kad Krišnos vardas yra pats Krišna. And having a personal relationship with the Lord. Ir turime asmeninius santykius su viešpačiu. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So there is no time for question, right? Kad turbūt nėra laiko klausimams. Yeah? Any questions or comments? Klausimas ar komentaras kažkoks. Yeah. Hare Krishna. Trečiam posmui buvo pasakyta, kad jeigu mes esam nuolankus, nuolankioj būsenai, tai mes galim pastoviai kartoti šventus Dievo vardus. Bet taip pat yra, mes žinome, kad galima milijonus gyvenimų kartoti šventus Dievo vardus. Kaip galite tai pakomentuoti? In the third verse was said that
If you are humble, you can chant non-stop, how to say, all the time. And also is another statement that you can chant and chant many births, many lives, but nothing happens. So how you can comment on that? Okay, so when you go back home, back to Godhead, do you stop chanting? Ar kai grįšim atgal namo pas Krišną, ar nustosim kartoti jo vardus? Business is done. Jau viskas Big padariau. bang. Tikslą Out. pasiekiau, čiau. Now I'm liberated. Jau išsivadavau, viskas. Hey, Prabhupada, one time he finished his japa and he put it down. He said, now I can do whatever I want to do. Whatever nonsense. Yeah. Kai Prabhupada vienas juokais, taip, žodžiu, ten mestelėjo savo džepą, pabaigiau kartu, dabar galiu daryti bet ką. Chanting is the eternal activity of the soul. Švento vardo kartojimas yra amžina sielos veikla. So this goes on eternally. Ir jį tęsiasi amžinai. But if you chant without a desire to be with Krishna, then you may go on for many lifetimes chanting Hare Krishna. Bet jeigu kartojat be noro būti su Krišna, neturėdami šito noro, šito tikslo, tai tada galima be galo va taip kartot belekai. Is the mood behind the chanting what is going to attract the Krishna's mercy. Tai ta nuotaika, su kuria mes kartojam šventą vardą, bus tai, kas pritrauks Krišną. And we have to learn to cry for Krishna. Ir mes turim išmokti verkti, šauktis Krišnos. Gaur Govinda Swami, he said, I've opened a crying school. Ir Gaur Govindas Swami sakė, aš atidariau verkimo mokyklą. We need to learn to cry for the Lord. Mes turim išmokti verkti viešpaties. Have you cried for Krishna before? Ar kada nors verkė dėl Krišnos? If I'm still here, so looks like not yet. Have any who has cried for Krishna before? Come on, be honest. Who has cried for Krishna before? Or have an experience where you cried because Krishna was very kind to you? Ar kada nors turėjo tokią patirtį, kad verkėte suvokdami, koks Krišna jums maloningas? No? No one? You didn't cry from Krishna before? Ar kada Cry for nors Krishna? verkė dėl Krišna? Huh? In the dream. In the dream. But we want so much to learn. You didn't get Krishna's mercy yet to the point of bringing you to tears? Tai dar Honestly. negavot Krišnos malonės, kad būtų ašaros lietos. I'm just curious. Aš tiesiog, man tiesiog smalsu. It's not good to praise yourself that yes. It's not about praising ourselves. This is it's just a simple question because we are glorifying Krishna. Čia mes ne save giriam, čia tuo mes pašlovinam Krišną. If you haven't cried from Krishna yet and you've been doing Krishna consciousness for like 20 years, then it's something seriously wrong. Jeigu mes 20 metų bandom praktikuoti ir dar niekarto neverkėm dėl Krišnos, tai kažką reiktų taisyti. I've seen people crying for Krishna the first time they come to the temple. Mačiau žmonės verkė dėl Krišnos pirmą kartą atėjo į šventyklą. One time the mother of one of the devotees, she came and when the curtains opened, she was sobbing. And she was not even a devotee. She was just like a regular person. Who was that? The mother of a devotee. Vienas iki vieno bakto mama atėjo į šventyklą ir tiesiog atidengė užuolaidas ir jinai pravirko ir jinai net nebuvo baktė. So sometimes Krishna makes that miracle. Even we cannot understand why. So I mean, has he not done it for you? That's the question. Has he not done it for you? Ar niekada taip nebuvo padarę? Okay, was. Okay, one person, only one. I think it happens to all of us. No. So why not? That's the point. Why do you want to say? Nobody wants to say it. Why don't you want to Nenori say? prisipažinti. To identify themselves as a devotee, not obviously. It's a false sense of humility, actually. Yeah. Nu, aš atsimenu, Because the point I'm trying to bring with this is like when that happened, which I'm sure everybody happened, we were in certain state. That when that happened, the reason why I'm bringing this up is because when that happened, that puts us in certain space, certain state of consciousness,
And we should be evoking that consciousness all the time. Ir esmė tame, kad kai va toks dalykas nutinka, mes tarsi būnam kažkokioje ypatingoje erdvėje, kažkokioje tai va tokiai sąmonės ypatingoje būsenoje. Ir mūsų tikslas, va, kaip sakyti, sužadinti tą sąmonę, būti joje visą laiką. But that crying for Krishna was no, oh, finally, Krishna gave me a husband or a wife, or finally I got what I wanted. That's not the crying we're talking about. Bet čia ne apie tokį verkimą mes kalbame, kad o, pagaliau Krishna man davė tokį vyrą, va tokią The crying we're talking about is what we felt Krishna's presence, we felt Krishna's intervention in our lives. Čia yra kalba eina apie tai, kad mes pajutome Krishnos buvimą mūsų gyvenime. So the greatness is on Krishna's side, it's not on our side. Čia didybė yra iš Krishnos pusės, ne iš mūsų. That crying makes you humble, doesn't make you proud. Ir tai, kad tas verkimas jisai suteikia mums nuolankumą, o ne išdidumą. And I understand that we may be a little shy to share these things. Suprantu, kad mes So I do respect that. But it's there in the scriptures, and there's so many examples, and we can get so much inspiration by hearing that from other devotees. Ir suprantu, kad galbūt truputį drovu prisipažinti, bet šventraščiuose tiek yra visokių istorijų pasakojimo apie bhaktų va tokius potyrius ir jie labai įkvėpia klausytis. When Vidura met with Maitreya, kai Vidura susitiko su Maitreya, I forgot now, it was Maitreya or Uddhava, one of them. No, it was Uddhava who told Uddhava told Vidura that when Krishna was leaving this world, he thought of him. Who fought Vidura? Krishna. When Krishna was leaving this world, he was thinking of Vidura. Ai, kad taip, kad Vidura žodžiu sužinojo, kad kada Krishna paliko šį pasaulį, jisai galvojo apie Vidurą. So when Vidura heard this, he cried. Ir kai Vidura tai išgirdo, jis apsipylė ašaromis. Vidura had left the palace like 38 years before because Dhritarashtra had, thrown him out of the palace. Vidura išėjo iš karališkų rūmų jau prieš kelis dešimtmečius, nes Dhritarashtra tiesiog išmetė. He had gone on pilgrimage. He never saw Krishna again. Ir jis po to jis niekada Krishnos nebepamatė. But at the end, Krishna thought of him, and Vidura, when he heard this, he was overwhelmed. Bet pabaigoje Krishna apie jį galvojo ir kai Vidura apie tai sužinojo, jį tai labai sukrėtė. And Prabhupada writes that this is the perfection of Krishna consciousness. Ir Prabhupada rašo, kad tai yra Krishnos sąmonės tobulumas. When we can cry for the Lord. Kai mes galim verkti dėl Viešpaties. So, therefore, Gaur Govinda Swami, and open a school, we have to learn how to cry for the Lord. Todėl Gaur Govinda Swamis kaip sako, kad mes yra atidaryta mokykla, kurioje turime išmokti, kaip verkti. And Subhag Swami told him, well, I cannot cry from Krishna. I don't cry for Krishna. Čia kitas Maharadžas sako, aš negaliu verkti dėl Krishna. And he says, well, then you have to cry because you cannot cry for the Lord. Ir jis sako, tada tu turi verkti dėl to, kad negali verkti dėl Krishna. So this is one of the main points I wanted to bring up today. Tai čia vienas svarbiausių dalykų, kuriuos norėjau paryškinti šiandien. Along with the importance of reciting the Siksastakam and learning the Siksastakam. Ir kartu su tuo, kad reikia skaityti ir išmokti Šikšaštakam. The importance of develop an intense eagerness. Ir tą svarbumą, kad mes turime išsiugdyti tą karštą troškimą. To chant. Kartoti šventą vardą. And invoke Krishna's mercy. Ir šaukti, prisikviesti Krishnos malonę. Okay, that answers your question? We're going to do the Sankirtan, no? Įvyko toks, kad buvom Vrindavane ir nuostabi va čia, kur yra Mataji, naktį, kadangi aš nemiegu Vrindavane, kai būna, arba, vos ten, man nesimiega. Ir šalia miegojo Mataji, kuri naktį pradėjo šaukti Krishnos vardą. Ir aš taip pagalvoju, Dieve, aš tiek daug metų praktikuoju Krishnos sąmonę, bet man taip niekada nebuvo, kad aš naktį šaukčiausi Krishnos vardą. Ir nesenai taip atsitiko, kad aš buvau pakliusi kažkokią didžiulę bėdą per sapną sapnau. Ir aš tiesiog taip pradėjau klykti ir šaukti Krishnos vardą, kad man ta diena buvo tokia nuostabi, kažkas nepaprasto. So the story is that Mataji was once in Vrindavan
and she lived in one room with another Mataji. And at night she couldn't sleep. She was not like couldn't sleep. And another Mataji was sleeping, and she while sleeping she was calling Krishna. And Mataji she thought like, oh my God, so many years I am chanting Hare Krishna. I never, call for Krishna like this. And then after some time she had a dream that she had some difficulties. And then in the dream she called Krishna very loudly, like Krishna. And then when she woke up, all the day was like just blissful. Nice. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Srinitaya Gaurachandra ki jai. Sorry for being a little late. We can have kirtan now. Hare Krishna. Thank you. Nagara. Move. Gaura Bhaktivinoda ki jai. Oh, this is no. Okay. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatyade Satarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama,
Gaura Chandra Nitai, Gaura Chandra Nitai, Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Nitai, Gaura Chandra Nitai, Gaura Chandra Nitai, Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Shinitai Gaur Chandra ki. Jai Vishnu Pada Paramahamsa Privrajacharya Ashtottara Sata Shri Srimati Dandi Goswami Abhaya Charana Navinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki. Iskon Bipiti Kore Acharya Srila Prabhupada ki. Shri Guru Parampara ki. Sad Goswami Prabhu ki. Ananta Kote Vaishnavarinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki. Shri Vrindavana Dhama ki. Shri Mayapura Dhama ki. Shri Navadipa Dhama ki. Shri Jagannatha Purushottama Dhama ki. Tulasi Devi ki. Bhakti Devi ki. Yamuna Mai ki. Ganga Mai ki. Джаганната Сами ки. Шилос Прабхупадос книгу спаузним и платим рассудяем ки. Шри Харинама Санкиртана Ягья ки. Ананта Коти Вишнавринда ки. Самавета Бхактавринда ки. Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems. Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems. Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems. Visa šlovė Šri Šri Guru ir Gaurangai. Visa šlovė Šrilai Prabhupadai. Namaste Narasingaya. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hlada Daine. Hiranyakashipurvakshaha. Hiranyakashipurvakshaha. O Shilatankana Kalaye.
Ito Narasimha Parato Narasimha. Ito Narasimha Parato Narasimha. Yato yato yamitato Narasimha. Bahir Narasimha Hrudaye Narasimha. Bahir Narasimha Hrudaye Narasimha. Narasingha Madhim Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Adbhuta Shrunga Dalita Hiranyakashipu Tanubhrunga Keshavadruta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Keshavadruta Narahari Rupa Jai Jagadisha Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Keshavadruta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Keshavadruta Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Jaya Narasingha Dev Jaya Narasingha Dev Jaya Narasingha Dev Jaya Narasingha Dev Narasingha Dev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Jai Gurudev 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 Oh Nittai Gaur
जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, शील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Tai, brangus bhaktai, yra kažkokiu tai pas mus pranešimu. Reiškia, šventykloje vyksta visokių renginių, žinokite. Taip. Reiškia, penktadieniais prasidėjo mokytojo ir mokinio kursas. Vyksta, galima buvo praeitą penktadienį pirmas užsiėmimas ir kas nori, gali dar prisidėti į tą kursą. Ateinantį penktadienį vėl bus. Penktadieniais vyks. Man atrodo, 6, liktai nuo 6 tenais. Nuo 5 gal? Gal nuo 5. Taip. Tai va, tai toks vienas renginys. Taip, kiekvieną rytą vyksta Šrimad Bhagavatam paskaitos čia šventykloje. Galima apsilankyti ir paklausyti. Kiekvieną dieną per pietus vyksta bendruomeniniai pietus, kur yra galimybė taip pat sudalyvauti ir pagerti prasadą su bendruomenė kartu. Ir antradieniais ir ketvirtadieniais vakarais vyksta Bhagavad Gitos paskaitos šventykloje 6 valandą. Taip pat galima skaito įvairūs lektoriai. Taip. Tai visi galite dalyvauti. Be abejo, ačiū visiems, kurie ateinate į mūsų sekmadieninės programas. Jūsų visą laiką laukiam ir toliau lankykitės. Taip pat labai dėkojam visiems, kurie paremėt mūsų ir palaikot šventyklą savo tarnystėm, savo paukojimais. Reiškia, nesekantį šeštadienį, bet dar sekantį šeštadienį, už 2 savaičių, vyks mūsų Kauno Nitaigo Račandros šventyklos bendruomenės susirinkimas čia šventykloje. Taip pat kviečiam visus, kurie jaučiasi šios bendruomenės dalimi, visus kviečiame taip pat dalyvauti. 11 valandą šeštadienį bus susirinkimas ir po susirinkimo bus bendruomeniniai pietus visiems kartu. Taip. Ir dar kitą savaitę mes turime tokių datų truputį. Tai ketvirtadienį yra, reiškia, mūsų Gadatvaros atėjimo diena. Ir šeštadienį yra Akšai Trytė. Akšai Trytė yra labai palanki diena pradėti bet kokius projektus ir bet kokius darbus, kaip sakant. Ateinantį šeštadienį, taip. Taip, kur dabar bus, kuris dabar. Sako, kad tą dieną pradėti darbai, visi darbai bus vainikuoti sėkme. Taip. Taip. Tai va, tai ypatingai palanku pradėti dvasinius darbus. Dabar aš nežinau, šiandien man nepasakė dėl Harinamos, ar šiandien bus, nes lietus lyja, neturiu informacijos. Priklausys nuo lietaus, jo matys pagal oro sąlygas, arba bus, arba ne. Ir, reiškia, šventyklos administracija prašo atsidavusius tokio prisidėti prie tarnysčių. Tokių yra labai tarnysčių, kur reikalinga pagalba. Tai tokia yra kasdien po pusryčių altoriaus išplovimas. Ir po pusryčių, ir po pietų. Toliau tarnystė laiptų, plaunant laiptus. Praktiškai kelis kart per dieną reikia daryti. Prasado dalinimas darbo dienomis. Taip pat aktualu labai yra dizainas, maketavimas, kas mūsų galėtų padėti ruošti mums skrajutes ir plakatus Facebook'e bei svetainėje. Taip pat kas galėtų aptarnauti mediją mūsų svetainėje, Instagram ir panašiai. Ir susitvarkyti, kas gali padėti po sekmadieninės šventės. Taip pat kas nori tarnauti tulasi, tai Gopal Prabhu pasiruošęs apmokinti ir, kaip sakant, ruošti naujus tulasi tarnus.
Taip, ir taip pat aktualus dalykas yra mūsų audio aparatūros priežiūra, jeigu būtų entuziastas, kas norėtų irgi čia, tai maloniai kviečiame visus prisijungti. Taip, o dabar pas mus bus prasadas. Hare Krishna. Visi labai liūdni tokie sėdi kažkaip. Šišinitai Goro Chandra ki, Šila Prabhupada ki, Prasadam Vrata ki. Šiandien ne Kadašas, visus sveikinam, kurie laikosi, kurie pasninkauja galbūt, o kurie badauja, kurie laikosi Kadašinio prasado ir kurie pamiršo laikytis, tai tuos kviečiam pratęsti likusią dienos dalį, laikytis ir galite rytoj laikytis už šias dienose praleistą Kadašą, kurie nesilaikyti. Gerai. Hare Krishna. SMS. Aha, dar vat girdėjotės, SMS programa sutvarkyta jau mūsų buvo sustrikusi ir jau dabar vėl gausite pranešimus apie Ekadašus. Tai va, tai tiek. Hare Krishna. Dar, atsiprašau, Bakti, dar vienas pranešimas. Pamiršau jums priminti, kad dar yra viena vakuojančių vietų labai nuostabioje tarnystėje, tai tarnystėje Šilai Prabhupadai, perengiant Šilą Prabhupadą, kasdieną, kas vykdoma, ir jeigu būtų norinčių prisijungti prie tokios tarnystės, tai kreipkitės ir Ramvidžai Prabhu, jisai sėdi va čia koridoriuje su vaiku ir jisai padės jums, organizuos jūsų apmokinimą. Tai biškai žemesnis dar lygis, dar levelis jau žemesnis.